बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस मौजू पर आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखिए दोस्तों, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इससे वाकिफ़ नहीं है, जो ये नहीं जानते कि वो कौन हैं और उनकी ज़िंदगी का हदफ और मकसद क्या है। दोस्तों, हम सब इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम मुसलमान भी हैं। और इस वसीओ अरीज कायनात के अंदर जो साइंटिस्ट्स के मुताबिक दिस यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, इस कायनात के अंदर अगर हम अपने इस प्लेनेट अर्थ को देखें तो शायद इसकी हैसियत एक डाट, एक नुक्ते के बराबर भी नहीं है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अहम है कि हम ये जानें कि इस कायनात के अंदर हमारी हैसियत क्या है, हमारी अहमियत क्या है, खुदा ने हमें खल्क क्यों किया है, इस कायनात का और हमारा खालिक कौन है, हमारी ज़िंदगी का हदफ और मकसद क्या है, खुदा हमसे, हमारा खालिक हमसे क्या चाह रहा है। लिहाजा दोस्तों, हम सब के ऊपर ये वाजिब है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम पे लाजिम है और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम खुद शनास बने, हम तहकीक व जुस्तजू करें, हम जानें कि हमारी ज़िंदगी का हदफ और मकसद क्या है। वी मस्ट बी सेल्फ अवेयर। अगर हम तहकीक व जुस्तजू नहीं करते, अगर हम रिसर्च नहीं करते और दुनिया के जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जो आइडियालॉजीज हैं एंड फिलासफीज ऑफ लाइफ हैं, या दुनिया की जो रिलीजन्स हैं, इनके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं करते, तो फिर शायद हमारी जो मौत है वो जहालत की मौत होगी। देखिए दोस्तों, एक बड़ी सादा सी बात है कि जब हम इस दुनिया में आए, जब हम पैदा हुए, हमने बहुत सारे कल्चर्स को देखा, हमने बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट्स, बहुत सारे रिलीजन्स को देखा और फिर रिलीजन्स के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स को देखा, मसाले को देखा। अगर हम तहकीक व जुस्तजू नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम हक पे हैं, हम सही हैं, जबकि इस वक्त दुनिया के जितने भी अफराद हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर या किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखते हैं या मसलक से, वो ये दावा करते नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, हम ही मजहब हक पे हैं, बाकी सब बातिल पे हैं। और अगर कोई दुनिया में चांदे का अफराद जो रिसर्च करते हैं वो इस मौजू पे रिसर्च करते हैं या किसी अगर मसलक पे या रिलीजन पे, मजहब पे रिसर्च करते हैं, तो वो ये तहकीक और जुस्तजू और रिसर्च वर्क करते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं। तो ये तो इटसेल्फ बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी ये गलत सी बात है, ये तहकीक नहीं है। लिहाजा दोस्तों, इस चीज़ की अहमियत से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि तहकीक करना ज़रूरी है। जिस माशरे के अंदर, जिस कल्चर के अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जिस मज़हब के अंदर हमने आंखें खोली हैं, अगर हम सारी ज़िंदगी उसी का हिस्सा रहते हैं और फ़कत हम अपने वालदैन या आबा व अजदाद के मज़ाहिब और कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये तो इंतहाई गलत है, ये हमारे सही होने की दलील नहीं है। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम तहकीक करें, जुस्तजू करें, रिसर्च वर्क करें। आज के दौर में तो रिसर्च करना भी पहले से बहुत ज़्यादा आसान है, हमारे पास इंटरनेट जैसी फैसिलिटी मौजूद है। हम बुक्स को पढ़ें, मुताला करें, आर्टिकल्स को पढ़ें, वीडियोस को देखें, टीचर से रब्ता करें, दुनिया जहान के जो मसाले के अफराद हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे हम रब्ता करें और हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो जुस्तजू है, जो तड़प है हक को जानने की और हक को पहचानने की, इस क्यूरियोसिटी को हम पूरा करें इस रिसर्च वर्क के ज़रिए, इस तहकीक के ज़रिए। लेकिन दोस्तों, ये मामला इंतहाई सेंसिटिव है अगर कोई इंसान रिसर्च नहीं करता। और आप देखिए, हमारे माशरे में तो एक्सट्रीम है, लोग खुदकुश हमले कर देते हैं, लोग सुसाइड कर देते हैं, लोग मरने और मारने पर आ जाते हैं इस मजहब की वजह से, इस आइडियोलॉजी की वजह से। इस हद तक एक्सट्रीमिज्म है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आए दिन जो न्यूज़ हमारे मीडिया के ऊपर आती हैं। लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस कल्चर को भी ख़त्म करने के लिए जो हमारे माशरे के अंदर एक्सट्रीमिज्म है, और इसलिए भी कि खुद मुझे बीइंग ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते इस वसीउ अरीज कायनात के अंदर मुझे अपने आप को पहचानना, अपनी मार्फत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा उस शख्स पे रहम फरमाए जो ये जानता है कि कहाँ से आया है, कहाँ पे है और किस तरफ जाने वाला है। लिहाजा दोस्तों, ये इंतहाई मुहिम और ज़रूरी है कि हम खुद शनास बने, हम अपनी मार्फत हासिल करें, हम अपने आप को पहचानें कि खुदा ने हमारे अंदर क्या सलाहियत रखी है, खुदा हमसे क्या चाह रहा है, हम कौन हैं। और सबसे बढ़ के इस वसीओ अरीज कायनात के अंदर जहाँ इतने सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं
اور سولر سسٹم ہے، اتنے زیادہ چاند موجود ہیں، مونز ہیں، اور اتنی زیادہ آبادی موجود ہے، اتنے افراد موجود ہیں، اور اتنے سارے اسکول آف تھاٹس، آئیڈیالوجیز اینڈ فلاسفیز موجود ہیں، ریلیجنز ہیں، سب ریلیجنز ہیں. ان سب کے اندر خدا نے مجھے کیوں خلق کیا ہے؟ خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ میں حق کو پہچانوں. یہ طلب اور تڑپ تو میرے وجود کے اندر ہے. خدا نے میرے روح کے اندر یہ رکھ دی ہے کہ میں حق کی تلاش کروں، حق کو پہچانوں، اور یہ سفر طے کرتے کرتے اپنی تلاش کا سفر میں خدا تک پہنچوں. لہذا خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر طے کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، ہم سب کے اوپر ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. جس طرح اسکالرز کہتے ہیں نو پین نو گین. ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، ہمیں کچھ گین کرنے کے لیے we will have to do lot of struggle, we will have to do lot of research work. اگر ہم ریسرچ نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے، اسٹرگل نہیں کریں گے، کسی حد تک اپنی نیندیں قربان نہیں کریں گے، کسی حد تک اپنی انٹرٹینمنٹ کے جو سورسز ہیں لائک فیس بک اینڈ واٹس ایپ اینڈ خدا نخواستہ پب جی اور ڈرامے اور موویز وغیرہ، اگر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم حقیقت اور حق کی طرف کبھی بھی نہیں آ پائیں گے، چونکہ یہ سارے شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں. ان موضوعات کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، لیکن اس وقت جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو پہچانیں، ہم اپنی معرفت حاصل کریں کہ میں کون ہوں، خدا نے مجھے کیوں خلق کیا ہے، خدا نے میرے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، خدا نے میں اس کائنات کا ایک حصہ ہوں، خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے کہ اس 60-70 سالہ زندگی میں دنیا میں کیا کروں. اور پھر ظاہر ہے اس دنیا کا جو عکس ہے، جو دنیا میں ہمیں جو کچھ ہم کریں گے اس کا رزلٹ ہمیں، اس کی جو فصل ہم کاٹیں گے وہ آخرت ہے. چونکہ یہ زندگی فقط یہ 60-70 سالہ زندگی نہیں ہے، اصل ہماری جو زندگی ہے یہ تو امتحان ہے. زندگی وہ موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے ہم کیا سٹرگل کر رہے ہیں، کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر تفکر کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. لہذا دوستو، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. لہذا اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم تفکر کریں، ہم غور و فکر کریں، اور اپنی ذات کے اندر غور و فکر کریں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر کل ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ہم یہ خود شناسی کا جو سفر ہے، اپنی تلاش کا جو سفر ہے، اس کو کیسے شروع کریں، اور خود شناسی سے مراد کیا ہے پریکٹیکلی، کہ ہم خود شناسی کے اندر اگر ہم کیا کریں اور کس طرح کا ہمارا تھنکنگ ہو، کس طرح کی ہماری آئیڈیالوجی ہو کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور ہمیں اپنی تلاش کا سفر شروع کریں، اور یہ سفر جو ہے ہمیں خدا تک لے جائے. تو آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس زندگی کے ہدف اور مقصد کو پہچان سکیں اور اپنی زندگی اس ہدف اور مقصد کے مطابق بسر کر سکیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.